Okay. So korang boleh dengar Miss ke? Boleh. Okay. So Miss punya laptop ada problem sikit. Sebab Miss tukar bateri semalam tapi tu lupa nak set up dia. So Miss pakai iPad je lah. Okay. So cuma bear with me for a while. I need to open OneNote je. Sorry, boleh nampak ke Miss punya OneNote? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, okay. Sebabnya Miss pakai iPad, so first time lah guna ni. Okay. So since kamu dah boleh nampak, so let us continue with chapter 2.3 electronic configuration. So I'm planning to finish this 2.3 hari ini. Let us see lah macam mana sempat ke tak ke. Okay. Alright, so chapter 2.3 electronic configuration, as you can see from this page, there are 1, 2, 3, 4. Okay, ada 4 learning outcome kita hari ini, iaitu first state Aufbau principle, Hans rule, Pauli exclusion principle, and then apply the rules in A untuk isi elektron dalam atomic orbital, and then write electronic configuration untuk atom dan ion guna SPDF notation, dan last sekali explain anomalous electronic configuration for chromium and copper. Okay, so for this one, actually, saya baru discuss 2.2 kan. Lepas tu ada exercise 6 soalan saya bagi kamu, and saya tak boleh discuss dekat sini lah sebab kalau kelas BP tu saya dah discuss. Kalau BC dengan CP belum lagi. So nanti saya akan discuss yang tu dalam kelas je sebab dia lagi senang face to face. Okay, so 2.3 hari ni. First kita belajar dulu 3 jenis rule, Aufbau, Hans and Pauli. So kamu dengar je kan apa yang saya cakap kan? Dengar, Miss. Ya. Dengar, Miss. Okay, dia punya dah. Alright, thank you. Okay, so electronic configuration. Okay, so electronic configuration ni shows how electron filled in orbital. So kiranya kalau nak tahu macam mana, kan kita dah belajar dalam satu orbital ada berapa elektron. Dalam shell ni ada berapa orbital. Okay, so kita nak guna knowledge tu untuk tunjukkan elektron, macam mana elektron tu diisi di dalam orbital. Sebenarnya benda ni, electronic configuration yang kamu belajar ni bukan benda yang terlalu baru. Dia just tambahan kepada apa yang kamu dah belajar dekat sekolah. For example, dekat sekolah kamu dah belajar 2.882 kan? 2882, macam ni ke kamu tulis? Okay, so dekat sekolah kamu dah belajar yang ni, 2882. So, yang kamu belajar ni, dia tidaklah exactly tepat. Tapi almost there, okay, cuma dia tak ajar fully lah.
Okey, cuma kamu belajar 2882 sebab kamu punya silibus sampai kalsium. Okey, tapi sebenarnya kalau ikut yang betul 28, 18, 2. Okey, so 2 ni apa? 2 ni adalah elektron yang boleh diisi pada shell yang pertama. Okey, so n equal to 1 memang ada 2 elektron je, dia ada 1s sahaja. Okey, so lepas tu ini pada petala kedua, petala ketiga, okey, and so on. Alright, so benda yang kita nak belajar ni yang macam ni juga tapi dalam bentuk SPDF notation. Okay, so there are two ways to write electronic configuration. Ada dua cara, menggunakan orbital diagram ataupun SPDF notation. Okay, so kita nak tengoklah apa beza orbital diagram dengan SPDF notation. We have to look at this page yang ni. So dia kata orbital diagram, macam ni lah contoh dia. Orbital diagram kamu boleh buat dalam bentuk box ataupun platform. Okay, that usually saya akan guna platform lah. Saya tak rajin lah nak buat box ni. Okay, so box ataupun platform yang kamu buat ni ikut bilangan orbital yang ada. For example, dalam 1s, kita memang tahu dia ada satu orbital. So instead of buat banyak box, kita buat satu box je lah to show dia ada one orbital. Dalam 2p, dia ada 2p X, ada 2p Y, 2p Z kan? So kita kena buat 3 box ataupun 3 platform. Okay, and then as you can see, elektron dia kalau satu atas macam ni maksudnya 1 elektron. Macam this one lah, ini masuk 1 elektron. Kalau ada 2 spin up, 1 spin down, so itu adalah 2 elektron. Okay, so cara isi later on tu cara tulis lah by using platform or box. And then next one, kita pergi kepada cara tulis menggunakan SPDF notation. Okay, so by using SPDF notation, kita tak buat box, kita tak buat platform. Instead, kita ada tulis macam 1s2, ada 2 atas tu. So kita nak tengok apa benda tu. Okay, so as you can see, I already label here. 2 here, 2 ni maksud dia adalah principal quantum number iaitu value of n. So depan ni kamu tulis value of n dia. And then P. P tu SPDF disebabkan oleh value L kan. If you still remember, L equal to 0, 1, 2, 3. So S, P, D, F. Okay. Alright. And then 2 atas ni yang subscript, bukan subscript, superscript. Superscript 2 here adalah number of electron dalam subshell tu ataupun dalam orbital tu lah senang cakap. Okay, so kiranya kalaulah kita punya ini macam yang ni 2s2 maksudnya shell dia n equal to 2. L dia 0 lah sebab S kan. And then bilangan elektron dalam subshell tu adalah 2 elektron. Okay, so itu cara penulisan dia. If the question asks you to write down electronic configuration, do write down in SPDF notation. Okay, so yang ini tips lah. Kiranya kalau soalan minta kata write electronic configuration for this oxygen. So tulis dalam bentuk SPDF. Kalau soalan kata write electronic configuration by using orbital diagram, bila dia sebut perkataan orbital diagram, barulah buat yang macam atas ni. Okay, kalau dia tak sebut orbital diagram, just write down dalam bentuk SPDF notation. Okay, ada soalan? Tiada, Miss. Tiada. Okay, and then another Tiada, thing, thank you. Another thing saya teringat, kalau kamu tengok dekat sini, dia macam mana boleh muncul 1s2, 2s2, 2p2 ni kan? Okay. So kita go through. Dia sebenarnya oksigen ada 8 proton. Since dia neutral, that means it also have 8 elektron. So kita tulis electronic configuration kita ni berdasarkan elektron. So kalau elektron kita ada 8, dalam 1s hanya boleh isi 2 elektron. So 1s2. The next shell is 2s2 and the next one is 2p2. Yang ni kita akan belajar dalam outbound sekejap lagi. Okay, so assigning electron to orbital, there are 3 rules applied for assigning electron to orbital. Ada 3 rule. Okay, kena nak isi elektron ni macam kamu dapat this one. Bukan boleh main simply isi je. Dia ada rule dia iaitu outbound, Pauli exclusion principle and
Hans rule. Okay, so start with Aufbau. Aufbau means dia bahasa Jerman this one, maksud dia adalah building up principle. Okay, so building up tu maksud dia ni lah ayat ni. Okay, so dia kata the orbital of a lower energy are filled in first with electron and only then the orbital of higher energy are filled. Okay, so itu Aufbau cakap. Aufbau cakap kalau nak isi elektron dalam orbital, isi dulu elektron dekat orbital yang energi dia lebih rendah. Dah penuh dah yang rendah tu, baru pergi energi orbital yang lebih tinggi energi. Okay, so kita ada banyak orbital kan, 1s, 2s, 2p, 3s semua tu. Okay, so dia ada cara dia. So order of filling kalau kamu boleh nampak dekat sini lah. First kita akan fill in 1s dulu and then 2s and then 2p and then 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s. Okay, so ini berdasarkan nilai n lah kan kita belajar dulu. N let's say lah the value is 1, 2, 3, 4 and so on lah. As the value of n increase, dia punya energy pun increase lah kan. Okay, so value of n increase, the energy dia increase. Okay, and then apa lagi? N also tells you about jarak antara nukleus dan dia lah ataupun shell dia. Okay, N also tell you about shell and size. Okay, so kalau ikut logiknya, kita akan isi 1 dulu, 1s. And then 2s, and then 2p, and then 3s, and so on lah. So, you can use this diagram untuk ingat yang mana nak isi dulu. Okay. So, ini kita panggil rain diagram. Ini kami je lah panggil rain diagram. Tak tahu lah nama sebenar dia apa. Okay, so this diagram to help you remember nak isi orbital mana dulu. For example, kita akan start dengan 1s dulu. After 1s, kita lalu 2s. And then after 2s, isi 2p and then 3s and then isi 3p, 4s, and so on lah. Okay, tapi kalau kamu perasan ada something pelik sikit dekat sini, which is kita akan isi apa dulu? OS. Ya, okay, kat sini kalau kamu perasan kita isi 4s, lepas tu baru kita isi 3d. Okay, so sebenarnya kita memanglah generally as the value of n increase, kita punya energy pun makin increase. Kiranya itu general lah, secara umumnya value n meningkat, energy meningkat. Tapi bila orang kaji, actually dia dapat tahu kata energy of 4s dengan energy 3d tu hampir sama. Okay, hampir-hampir lah. Tapi somehow 3D punya energy higher than 4S. Okay. So kan Aufbau cakap kita mesti isi elektron ikut lower energy dulu baru higher energy. That's why kita isi 4S dulu penuh baru kita isi 3D. Okay. Tapi later on kamu akan perasan lah bila kita nak bila kita nak susun balik tu kita kena terbalikkan balik. Okay. So yang tu sekejap lagi kita buat exercise. So now remember isi elektron dari lower energy to higher energy. How to remember? Guna rain diagram. Okay, and then next one is Pauli exclusion principle. Pauli ni nama orang lah. Okay, so no two electron in an atom can have the same four quantum numbers and LMS. Okay, so Pauli cakap dalam tak boleh ada dua elektron yang sama, dua elektron yang ada set of quantum number yang sama. Okay, so nilai NLMS untuk dua elektron tak boleh sama. Okay, so for example kita tengok dalam ni, saya bagi 1s. Okay, so the orbital here is 1s and there are 3 electron here. 1, 2, 3 elektron. So, jom kita bagi set of quantum number for A, electron A. Okay, for electron A, dia punya set of quantum number NLMS
equal to, n dia berapa yang ni? 1. Yeah, the value of n is 1 sebab depan ni 1 kan. Okay, so 1 and then value of l 0. 0. 0 because Because S. S. yeah, sebab this is S. 0. S kan kita L 0, 1, 2, 3. So 1 S, minus E, 1. E, F. Okay, so ini 0 juga. And then how about M? 0. Yeah, okay, so M depend on the value of L. Okay, so kalau L 0, M pun 0. Lepas tu F kamu ada dua pilihan. Sama ada plus 0. half. 0 juga. Positive half or negative half. Okay, so itu untuk A. Let's say kita buat B pula. B punya set of quantum number. N, L, M, S. Lepas tu 1, 0, 0, negative half lah kan. Kita boleh letak randomly macam tu lah. Okay, so dua set of quantum number ni tak sama. Tapi what if we have another electron in the same orbital? So kita nak letak number apa ni? N, L, M, S. Dia 1S juga. That's mean 1, 0, 0. Lepas tu Positive. either one lah kan. Pilih je lah. Okay, let's say lah letak positive half juga. Plus Boleh 1 ke? over half. 1 over. Boleh ke tak? Tidak. Tapi Miss S kan belajar. So kira S memang kita ada dua pilihan je kan? Tak boleh Miss. Yang bawah ni tak Tak boleh Miss. Sebab dia kena 2 je. So that is one of the reason. Itulah Pauli cakap tak boleh ada dua elektron dalam atom tu ada quantum number yang sama, set of quantum number yang sama, tak boleh. Okay, so dia macam IC lah. Even kamu ada kembar, your IC kamu dengan kembar kamu tak boleh sama. Okay, so the same concept here, dia tak boleh ada benda yang sama. And then this is the reason why, kalau kamu perasan sebelum ni, saya cakap kat kamu, one orbital can fit berapa elektron? 2. 2. Yes, one orbital can fit Two. only 2 elektron. Okay, sebab apa dia boleh fit 2 elektron je? Because satu orbital tu fit 2 elektron je. Sebab kalau kamu ada 3 elektron macam dalam case kita sekarang ni, okay, C kita ni kan. So it turns out kita punya set of quantum number untuk C ni akan sama dengan salah satu A or B. So tak boleh, keadaan ni tak boleh wujud lah. So that's why kiranya Pauli exclusion principle ni yang menyebabkan satu orbital hanya boleh ada 2 elektron. Okay, so ni saya pun dah tulis bawah ni. The number of electron that can occupy each orbital is limited by the Pauli exclusion principle. An orbital can occupy only 2 electron. Okay, so this is another thing yang kalau kamu isi elektron pun kamu kena satu spin up, satu spin down. Okay, disebabkan kita tak nak set of quantum number dia sama. Okay, ada soalan? Okay, Miss. Lalu. Okay, so kita tengok hari ni ada berapa orang? 69. Dadah Miss. Okay, next kita pergi kepada Hans rule. Okay, so Hans rule when electrons are placed in a set of orbital with equal energy, degenerate orbital, the electron must occupy them singly with parallel spin before they occupy the orbital in pair. Okay, so Hans rule ni actually limited to degenerate orbital. Still remember? Saya ada go through ni sekali dengan kamu degenerate orbital. Ya. Ya Miss. Degenerate orbital adalah orbital yang ada same Energy. value of N dan L. Okay, for example benda dalam P orbital, D orbital, apa
Apa lagi? F orbital. Okay, so ini adalah example of degenerate orbital. Okay, for example dekat sini dia bagi 2p saja. Sebab 2p kan ada 2px, ada 2py, ada 2pz. So the value 2 here semua sama. Semua 2, semua 2. Okay, and then p ni semua menunjukkan L dia sama lah, which is L equal to 1. Alright, so they have the same energy. So untuk degenerate orbital, dia cakap electron must occupy them singly with parallel spin before they occupy the orbital in pair. Cara untuk isi elektron dia kata single dulu, lepas tu baru pair kan. Okay, for example saya bagi satu kotak ni kosong lah. Saya bagi, ini adalah 2p. Saya nak isi 4 elektron dalam 2p. I want to isi 2p4 lah kiranya, 4 elektron. So, saya kena isi elektron saya dalam orbit, dalam ni satu dulu. Singly first. And then, satu lagi 2. Lepas tu 3. And then yang keempat baru masuk yang pair. Kiranya single dulu penuhkan 3 kotak. Lepas tu baru pergi yang keempat. Kalau elektron saya 2p6. So, maksudnya 5, 6 macam tu. Kalau saya guna example lain, let's say I want to use D. D pun degenerate juga kan. 1, 2, 3, 4. Tak cukup kotak. 3D. Okay, so let's say lah 3D saya nak 3D 8 katakan. That means I want to fill in 8 elektron dalam 3D orbital. So saya kena start singly dulu sebab Hans cakap single dulu, lepas tu baru single dalam parallel spin, lepas tu baru isi dia dalam pair. Okay, so kita start single 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, itu cara isi dia yang betul lah. Okay, so this is the right way. Tapi kalau lah kamu isi macam ni, saya ubah sikit, sepadam yang sebelah ni pula. So let's say 1, 2, 3, 4, 5 kan, terus sini 3D. Saya nak isi 3D8 juga tapi saya tak ikut rule. Saya isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul kah? Salah. Betul. Salah. Ha? Betul? Salah betul. betul. Tidak betul. Okay. Kejut saya. Okay, so tak boleh lah isi ni. Okay, don't do like this. As you can see, outcome dia pun berbeza. So you have to follow rule. Okay, so kita dah belajar yang tu. Next, kita tengok pula contoh-contoh yang diberi ni betul ke tak. Okay, so let us start with the first one. Yang ini. Wow. Yang ini, betul ke tak cara isi tu, elektron? Salah. Sebab dia parallel spin, dua-dua spin up, dua-dua naik atas, so parallel spin. Tapi kenapa salah? Tapi dia tak single dulu guys. Dia Satu dulu. so maksudnya Dia tak betul. ikut Hans rule. Satu dulu ni. Dia pun nak ikut so Pauli guys. tak apa. Itulah. Tapi yang di sini degenerate orbital kan. So dia adalah Hans dulu, Hans rule. Okay, so next one kita pergi yang bawah ni pula. Betul tak betul? Salah. Dia dah Salah. single dah. Tapi Dia spin dia tak parallel. yes, dia mesti parallel spin. So this one pun salah. Okay, and then next one yang atas ni. Salah. Sebab Salah. sebab salah. Salah miss. Sebab dia dah lah opposite spin. Lepas Sebab tu dah pair dia kan. sebab dia pair terus. Patutnya dekat sebelah lagi miss. Lepas tu dia terus. Okay, good. Okay, and then last one. Ini betul salah? Ya betul. Betul. Yang ini betul. Sebab mula-mula dia isi satu and then satu lepas tu baru Miss. pair kan. So this one betul. Okay.
Alright, so that is how Hans rule work, and then ada 1, 2, 3 rule yang kamu kena obey untuk isi elektron. Okay, so kita tengok satu-satu dulu. Ada betul kupas kaki. Okay, so kita start dengan try this one lah. Saya tunjuk try this one dekat kamu, and then try this tu kamu cuba sendiri nanti. Okay, so try this one. Dia kata draw orbital diagram of electronic configuration of titanium. Okay, titanium Z equal to 22. Z ni apa? Number proton dia. Yes, so ini adalah proton number. Tapi dia bagi proton number hint kat kita lah. Kalau dia minta kita draw electronic configuration for titanium, titanium tu neutral, that means proton number sama macam number of electron lah. Elektron. Okay. So, dia minta kita draw dalam orbital diagram. Yang mana orbital diagram? Yang lukis kotak. Kotak ataupun platform tu lah kan? Okay, so Garis-garis, Miss. Yang, yes, platform, yang garis-garis tu. Saya tak buat kotak lah. Okay, so kita nak isi ni, kita nak tahu, okay, so this is titanium. Kita tahu dia ada 22 elektron. So orbital mana nak isi dulu? Kita kena ikut Rain diagram. So 1s, 2s and then baru 2p, 3s. Okay, so kita pun istilah sini. Kita biarkan ruang 1s, 2s. So dekat sini kamu dah kena cekap lah. Kena tahu dalam s orbital memang ada satu je orbital dalam tu. Dalam p pula ada 3. Okay, lepas tu after 1s, 2s tadi adalah 3s kan? Okay, so tak apa. So kita stop situ dulu, lepas tu kita isi elektron. Okay, we can try to fill in the electron. So ikut rule, okay, ikut rule, that means we have to fill in electron at lower energy first. So yang lower energy is 1s. So 1, and then macam ni kah? Bukan, Miss. Bukanlah kan. Okay, lower energy Tak, Miss. adalah 1s. So penuhkan 1s dulu. Okay. So 1s dah penuh, barulah pergi kepada 2s. So ada 2 elektron lah. 2, 3, 4. Lepas tu yang ni di-generate ni kan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kamu tengok cara saya tulis tu, single dulu untuk 2p and then baru pair up. So baru 10 elektron, kita perlukan 22. Okay, so tambah lagi 1, 2, so 12. Tak cukup. So we have to refer back to our Rain diagram. 3s, after 3s is 3p dengan 4s. So kita pun tambahlah, after 3s is 3p, 1, 2, 3. Okay, and then isilah elektron 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Belum cukup. After 3p is 4s. Okay, 4s, lepas tu isi juga 4s, 18, 19, 20. Tak cukup, lagi 2. So, after 4s is 3. Okay, so 3D kita hanya perlu 1, 2 lagi. Sebab kita dah ada 20 dah tadi. So, 21, 22. Okay, so that is orbital diagram for titanium. Ada soalan? Okay, Miss. Okay, Dalam so later on, hafallah 1s, 2s, Dadah. 3s, 3p semua and so on. Okay, so next kita pergi pada B. Ini A, B pula. B dia kata write ground state electronic configuration for titanium dan titanium 2+ ion. Okay, so titanium dan titanium 2+. So kita kena tulis dia punya SPDF notation lah, sebab tadi kan saya cakap kalau soalan minta write electronic configuration sahaja, maksudnya tulis dalam bentuk SPDF notation. Okay, so kita pun write down lah. Kita dah ada atas ni. Actually we can just refer yang atas lah. 1s2 menunjukkan dalam 1s ni ada 2 elektron. Okay, and then terpadam pula. Okay, so 1s2, after 1s is 2s2, 2, 4, and then 2p ada 6 elektron. So 2p6, 10. Lepas tu 3s2, 12,
3p6, 18, 4s2 and then 3d2. Okey, tapi dekat sini kita nak isi elektron tadi, kita isi 4s dulu baru kita isi 3d sebab memang energy of 4s lebih rendah daripada energy of 3d. Tapi bila kamu write electronic configuration, kamu kena terbalikkan this one. Okay, so ini 3d2, 4s2. Okay. So dia terbalikkan sebab dia ada argument dia lah, which is dia kata elektron tu first nak cakap bila elektron diisi dalam 3D, elektron tu akan tolak N4s punya orbital jauh ke atas. That means 4s tu dia akan ditolak ke pergi ke energi yang lebih tinggi. So after electron is filled in 3D, 4s electron become higher, dia ada higher energy level lagi lah daripada yang sebelumnya. Okay, so tapi jangan risau, kamu just ingat je, kamu isi 4s tapi kalau boleh terbalikkan dia balik lepas tu. Okay, and then ini untuk membantu kamu buat yang kedua pula lah, which is you want to write electronic configuration for titanium 2+. Okay, so titanium 2+, kamu belajar ion kan? So kalau Na+, maksudnya dia ada 11 elektron pada awalnya. So kalau Na+ jadi 10. 10 elektron lah. So kamu 10. 1 elektron kan? Yes. So kalau dekat sini titanium 2+, berapa elektron kita nak buang? 2. Oh, Donate 2. 2 elektron. Okay, so yes, donate 2 elektron. So nak donate 2 elektron, nak ambil elektron yang mana? Banyak pilihan. 4S. Dari 4s. Sorry 4S. 2. Ya, bila kita remove elektron, ingat tengah ni nukleus, kita ada shell kan? Okay, so we tend to remove. Ya, ini n equal to 1, n equal to 2, ini n equal to 3, n equal to 4. Untuk remove elektron, kita akan remove elektron yang berada di shell yang paling luar, which is 4. Okay, so kita akan remove itu elektron from 4s2, maksudnya 4s tu dah tak ada elektron. So yang tinggal adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2. Okay. Saya tak nak kamu buat macam ni tau. Ada student dia tahu, oh asal titanium ada 22 elektron. Lepas tu remove charge 2+, that means remove 2 elektron. So tinggal 20 elektron. Lepas tu dia pun tulislah electronic configuration. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Sama ke dengan atas ni? Sama ke dengan jawapan ni? Sorry. Tidak. Tidak. Ya. Kalau kamu buat konsep yang macam ni, it Tak. turns out your answer is not the same as atas. So tak boleh buat cara ini. You have to write down yang neutral dulu. Lepas tu tengok shell mana paling luar and remove elektron dari shell yang paling luar tu dulu. Okay. Faham? Faham ni. Okay, so siapa yang faham, bagus. Siapa yang dia kurang faham, tak apa. Simpan soalan-soalan tu untuk ditanya dalam kelas lah. Okay, so yang example seterusnya tu, try this tu kamu boleh cuba buat. Ini sendirilah, cuba buat sendiri. Saya dah ajar dah kamu tulis kan. Okay, nanti saya akan check dalam kelas. So this is homework. Okay, tolonglah jangan lupa homework saya. Okay, and then next kita pergi pada try this 3. Ini soalan exam . Okay, so kita nak gunalah kan kita belajar 3 rule tadi. So kita nak guna 3 rule tadi, kita tengok kita faham ke tak. Dia kata 2 orbital diagram, which is value dekat bawah ni, shown below are not allowed. So kayaknya orbital diagram ni orbital diagram yang salah. So dia kata state the principle that are not obeyed and explain. So principle mana yang tak obey for the first one? Afbau. 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 Yes, dia does not obey
Aufbau principle. Okay. So, kenapa dia tak obey Aufbau principle? Sebab Aufbau cakap we have to fill in lower energy first before pergi pada higher energy kan. So, yang lower energy adalah 2s. Patutnya 2s ni penuh elektron dulu. Okay. Baru boleh pergi ke 2p. Okay. Dia buat arrow ni sebab dalam komputer susah lah nak cari arrow yang macam ni. Okay. So, kamu jangan buat macam tu pula. Kita buat half. Okay. Alright, so does not obey Aufbau principle and dia suruh explain. Okay, kalau dia suruh explain, usually we will use dia punya definition balik. Kita akan guna definition balik. So, definition for Aufbau adalah orbital of lower energy fill in first with electron and only orbital of higher energy is filled. Okay, so kita akan cuba guna ayat tu juga tapi kita modify sikit lah jadikan dia lebih pendek. Because orbital with lower energy. Apa orbital yang lower energy sini? 2s ke 2p? 2s. Yes, because orbital with lower energy 2s. kurungan 2s should be filled with electron first before buatlah ayat before filling tu the higher energy orbital, which is in this case higher energy orbital kita adalah 2p. Okay, so maksudnya kat sini kita guna balik definition tadi. Aufbau cakap isi lower energy dulu baru isi yang higher energy. So kita pun cakap lah sepatutnya isi lower energy tapi kita spesifikkan dekat sini. As you can see saya masukkan 2s kan. Okay, so kita spesifikkan kepada soalan ni lah. So sepatutnya isi 2s dulu baru isi 2p. Okay, so that is for the first one. Sempat salin? Sempat. Okay, then next kita cuba tengok yang kedua pula lah. Yang kedua tu 2s tu 2p3. Apa masalah ni? Dia tak obey rule apa ni? Pauli. Hans rule. So dekat Pauli. Hans so rule. kita ada yang keliru ke Pauli. Okay, so kita tengok. Pauli. Kalau ikut Hans cakap dia mesti untuk degenerate orbital kan. Usually Hans punya argument untuk degenerate orbital. So adakah orbital kita dekat sini 2s tu adalah degenerate orbital? 2s degenerate orbital kah? Tidak kan? 2p yang degenerate. Tidak. Okay. So maksudnya Tidak. Ya. Okay, so maksudnya dia bukan Hans rule. Dia adalah Pauli exclusion principle. Okay. So this number 2 dia actually does not obey Pauli exclusion principle. Okay. So kenapa? Because no electron yes can have the same set of quantum number. Okay, so same set of quantum numbers ni maksud dia NLMS tu lah. Sebab kalau dua-dua facing upwards, dua-dua spin up, maksudnya dua-dua mungkin plus half dia punya at the end, dia punya value S dia. Okay, and LM dia memang sama. S dia tu menentukan dia tak sama ke tak. Okay, so dalam soalan UPS, ujian penilaian pertengahan semester yang dulu-dulu lah, yang zaman saya belajar dulu, banyaklah soalan yang style macam ni yang dia tanya allowed ke tak allowed. So if you want to test your understanding, saya dah letak dah dekat Google Classroom tu.
soalan pasir, UPS ada, PSPM ada, so you can try. Okay, jawapan ada dekat saya tapi saya tak boleh hantar dekat kamu lah. Kamu kena datang check dekat MP. Okay, and then done for this example, try this 3, try this 4, saya nak kamu buat sendiri. Cuma dekat sini ni tak nampak kan, sini right ni. Right, electronic configuration of E, ni draw shapes of orbital, and ni give the set of quantum numbers that occupy the fourth shell. Okay, so itu. Next, kita pergi kepada anomalous electronic configuration. Okay, so yang ini mungkin kalau kamu belajar dulu dah SPDF notation tu, tapi anomalous ni mungkin kamu belum belajar lah. Okay, so anomalous ni dia macam kiranya ada pengecualian sikit lah macam tu. Okay, so ada kan semua benda cara nak isi electronic configuration semua kena follow 3 rule tu, Aufbau, Pauli dengan Hans rule. Tapi ada 2 elemen yang tak obey 3 rule ni. Okay, yang tu yang kita kena belajar lah. Dia ada reason lah kenapa dia tak obey. Okay, so there are some atoms or ions that do not obey the 3 rules. Okay, so the electronic configuration that do not obey the 3 rules is known as anomalous electronic configuration. Okay, so anomalous electronic configuration adalah electronic configuration yang tidak obey 3 rule tadi. Okay, so this out of ordinary condition at least for atom and ion with 3D orbital. So kita tengok kat sini diagram ni. Example of element with anomalous electronic configuration. So dekat sini ada predicted dengan actual. Okay, predicted ni berdasarkan apa yang kita belajar lah. So berdasarkan ilmu yang kita belajar, kita expect copper punya electronic configuration to be 3D9 for S2. Oh, another thing saya lupa beritahu kamu. Kalau kamu jumpa this kind of thing, kalau kamu perasan apa benda ni, xenon ke krypton, argon. Okay, so ini sebenarnya dia nak simplifykan cara penulisan electronic configuration. So copper dekat sini mungkin mengandungi berapa ni, 18 tambah 2. Copper ada 29 elektron tak silap saya. Okay. So instead of tulis panjang-panjang 1s2, 2s2, 2p6 sampailah 3d9, dia boleh simplifykan jadi macam ni lah, which is dia letak argon. Okay, elektron for argon adalah plus elektron. Okay, so after 18 which is after 3p6 adalah 4s2, lepas tu baru 3d9. Tapi dalam exam kamu jangan tulis macam ni, okay? Kamu kena tulis full. Cuma kalau exam bagi yang macam ni, you should understand lah apa maksud dia. Dia ikut bilangan elektron elemen yang dia petakkan tu. Okay, so kalau krypton kita tengoklah berapa elemen krypton, xenon berapa elektron for xenon. Okay, dia pun boleh guna neon pun boleh. Okay, semua group 18. Okay, and then back to lesson kita which is anomalous electronic configuration. Sepatutnya electronic configuration for copper is 3d9 for S2. Okay, tapi dia jadi 3d10 for S1, actual electronic configuration. Kalau yang lain tak ada masalah sangat. Apa tu, 3 for S2 jadi 3 for S1. So untuk dua benda lah yang syllabus kamu akan belajar, iaitu copper dan chromium. Okay, for copper and chromium dia ada anomalous electronic configuration. Okay, so kenapa ada anomalous electronic configuration? Kenapa boleh ada pengecualian untuk CU dan CR ni? Sebab anomalous electronic configuration can be explained on the basis that a fully filled and half filled orbital lebih stable. Okay, sebab argument dia adalah bila dia jadi fully filled atau half filled, orbital tu menjadi lebih stable. Okay, so kita tengok yang ini. Kita tulis lah, kita cuba tulis chromium yang full. So chromium ada 24 elektron. Okay, so kalau ikut electronic configuration yang kita belajar, sepatutnya dia jadi 1s2, 2s2, 2p6, 10, 3s2, 12, 3p6, 18, and then 4s2, 20. Okay, after 4s2 sepatutnya 3d4 lah sebab kita hanya perlukan 24 elektron.
Okay, so itu electronic configuration yang sepatutnya, yang predicted ataupun yang expected, yang kita jangkakan berdasarkan apa yang kita belajar lah of Bow, semua benda tu. Okay, tapi it turns out actual configuration kiranya bila dia orang check balik, actual configuration of chromium sebenarnya bukan 4s2 3d4. Belakang ni dia lain. Dia sebenarnya adalah dia jadi macam ni, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ni sama, tapi one of the electron from 4s is transferred to 3d. So dia jadi 4s1, 3d, 5. Okay. So kenapa dia macam tu? Sebab 3d sekarang, 3d kita tahu dalam d orbital ada 5 orbital kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orbital dalam 3d. So satu orbital boleh muat 2 elektron. Okay, so maksudnya 5 orbital darab 2 elektron, 10 elektron lah maksimum dalam 3D. So kalau lah 3D tu jadi 3D5, maksudnya 3D5 ni separuh ataupun half fill. Separuh je terisi. Okay, so kamu just jawab je lah, half fill, the orbital are more stable, possess an extra added stability. So soalan dalam exam dia simple je, selalu dia akan cakap explain why chromium has anomalous electronic configuration. Lepas tu kamu pun tulis lah predicted punya electronic configuration, actual punya electronic configuration, and then kamu cakap reason kamu kenapa, which is half fill orbital are more stable. Okay, so the same for the next one, which is copper. Copper pun sama. Copper tadi saya cakap 29, tak silap saya kan. Okay, so 29. So sepatutnya electronic configuration for copper is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20. Lepas tu 3d, 9. So sepatutnya 4s2, 3d9 macam bawah ni. Tapi one of the electron from 4s is transferred to 3D, so dia jadi yang bawah ni lah, which is dia jadi 4s1, 3D, 10. Okay, so bila dia dah jadi 3D, 10, maksudnya elektron dekat 3D ni dah fully fill, dah penuh. So kalau fully fill dengan half fill pun sama, dia more fully fill d orbital are more stable. Okay, kamu boleh stop dekat situ je lah kalau kamu buat reason kamu. Okay, so sama je. Kiranya kalau soalan minta jawab, bagi je macam tu. Okay, so kamu boleh cuba jawab try this one ni. Okay, lepas tu baru kamu akan faham lah macam mana cara nak jawab soalan yang anomalous. Simple sahaja, seriously. Okay, lepas tu habis. Okay, so saya tahu saya laju tapi tak apa. Esok kita ada kelas tapi online, tapi saya akan buat apa tu? Quiz kan? Okay, kalau quiz kamu dapat berjaya habiskan dalam masa yang ditetapkan, saya akan sambung sikit exercise ni lah, discuss. Okay, so ada soalan sebelum kita stop? Tak ada, Miss. Tak ada. Okay, kalau tak ada, sekarang dah 7.52. Okay, so I think I will stop here lah so that kamu ada masa untuk pergi kelas. Okay? Alright, thank you semua. Thank you, Miss. 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 Okay, bye. Miss. Thank you, Miss. Ya, Miss. Miss, saya mau soalan. Nantilah tanya. Dah, Miss. Bye.
Oh, Fifi nak tengok balik dekat mana? Tengok dekat YouTube. Miss rakam, Miss letak dekat YouTube. Tapi malam-malam nanti baru Miss akan letak balik lah. Okay, bye.